Bright Falls, rock and roll capital of America. Hey, Al! This way to the farm! ¡Yay! Tengo una mejor escopeta. Sí, me gusta ver la escopeta ahora que lo pienso. Porque el rifle ni siquiera tiene una mira. O sea, no es como que pueda acabar con mis enemigos a la distancia. Y aunque pudiera disparar a la distancia, no les haría nada porque tienen que estar... Ay, perdón. Tienen que estar cerca para que yo les quite su protección de oscuridad, ¿no? Barry. Barry, ¿dónde estás? See, bestseller? No reason to worry. Your cutout's good as new, right where I left it. I'll come Oh, back for Barry, it te once we amo. have the place secured. Yeah, that's been my biggest worry all this time. Y solo por eso le voy a disparar. Get this thing moved out of the way. This is as far as I got before they ambushed me. ¿En serio no le puedo disparar? Y entonces, ¿cómo colecciono los recortes? Porque es uno de los coleccionables del juego. Los recortes de Alan Wake. Yo. Ok. Despacito, eso es. Wake here has something to say. What's that, Al? Ah, gracias. I'm Alan Wake. I'm always right about everything. And if I don't get my way, I'll sulk all day long. I'm always tense and moody. It makes me very attractive and mysterious. Barry, ¿quieres salir de aquí y luego te mofas de mí? Wow! You look at that thing, Al! They really went all out with this Viking crap, didn't they? Oh, tienen un bote vikingo. Look at all this ¿Esto? stuff. They must have done okay for themselves, so how come I never heard of these guys before? And this from the guy who learned about Ozzy Osbourne through reality TV? ¿Alguna vez vieron el show de televisión de Ozzy Osbourne? Era como Keeping Up with the Kardashians, pero con Ozzy Osbourne. Ah, no sé, nunca fui fan de Ozzy, realmente, y su show no era lo mejor. Y dejaba mucho que desear, así es que... Ok, creo que el espíritu de Ozzy Osbourne se enojó cuando dije eso. Barry, ¿alguna idea de...? Oh, aquí hay una escalera. Oh, no, espera, no es una escalera. Solo es un mueble. Sleep. Oh, We all Ice spend Springs. Oh, our Night dreams in its Springs. soft embrace, Man. somewhere Brings between back memories. fantasy and Hey, oblivion. remember when I got you that gig? Barry, cállate, déjame ver. Good job. What got you started? Oh, is this one of your Vice episodes? versa. In Night Springs. Tonight's episode, The Dream of Dreams. That's by someone else. We join Mr. Jones as he explores the endless dreamscape, only to be brought to a sudden stop by a decidedly mundane situation. A long line of people. No, la cola de las tortillas. Listen, we're gonna have to wait until His Highness over there is good and ready. Oh, wow. Who's that? You don't know him? What are you, new? He's the guy dreaming us. Well, not just us. He dreams everything. All of this. But wait, no. I'm the one who's dreaming. I'm asleep. Isn't this my dream? Oh, yeah. Sure. Get real, pal. You're just another dream. I'm a dream. You're a dream. The weirdo in the diving suit is a dream. And the girl made of smiles and sunshine is definitely a dream. But I'm pretty sure I'm dreaming this. Well, maybe you're a really confused dream. What am I, a shrink? All I know is I'm going with the smart guys. And they say that's the guy doing the dreaming. Right there. I don't know what that means. It means we keep him happy. No sudden falls. We make sure he has his clothes on when he goes out in public. No chases where the monster is nipping at his heels and he runs like crazy, but his legs don't seem to get him anywhere. None of that. Because if he wakes up in a cold sweat... Yeah, precisely. So we wait till he wants to move on. Keep things nice and calm. Claro, porque si se despierta todos ellos mueren, ¿no? Something's happening here. Yeah? What's that? What? Can't you hear that? Oh, God help us. It's an alarm clock. Oh, it's you, isn't it? Please, man, I got a wife and kids. Please don't wake. Ay, qué triste. Se murieron los personajes del sueño. Porque si nadie tiene quien los sueñe, pueden existir. Bien triste. It's 1976. Madness reigns at the Anderson farm. Contrary to all logic, the headiest ingredient of their moonshine is unfiltered water from Cauldron Lake. The Andersons... Entonces esa cosa sí tenía muchos químicos. Can't stop laughing. He contemplates cutting his eye out. Tor runs across the field, naked, shrieking, hammer in his hand, trying to catch lightning. Their songs have power.
something ancient is stirring in the depths. Oh, ellos la despertaron. Y el agua tiene esas propiedades casi alucinógenas porque está llena de oscuridad. Like a battering ram. Ok. Ñique, ñique. Barry, ¿no crees que deberías quitarte de ahí? Esta cosa te puede caer encima. Ok. Oh, miren, el tour Ragnarok de 1975 con los viejos dioses de Asgard. Un clásico. Aún tengo mi playera de ese evento. ¿Hay algo aquí atrás? Siento que debería haber algo aquí atrás, pero parece que no. Se escucha la oscuridad. Y pues sí, supongo que está justo allá afuera, ¿no? Pero... ustedes saben a lo que me refiero. ¡Quítense de mi camino! Sáquense, sáquense, sáquense. No tengo tiempo para ustedes, de verdad, no tengo tiempo. Así es que adiós. Ouch, 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 ouch. Ok, ¿dónde estás, Barry? Ouch, 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 ouch. Ese sujeto se electrocutó. Oh, Dios, sí son demasiados. ¿Qué carajos? ¡Ah! Eran demasiados. Tienen que admitir eso, eran demasiados. Porque yo estoy aquí partiéndome a golpes con todos estos sujetos y tú allá bien cómodo. Aquí debería haber otro fe. Ese sujeto se materializó de la nada. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¡Ja, ja, ja! No puede pasar por ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, me agrada eso. No sabía que podía usar los cables de esa forma. Pero Jay. Ah, si hubiera usado mi bengala ahí donde está el carro, todavía habría sido mucho más fácil. Pero pues es que ustedes lo vieron. Ese sujeto no estaba y de repente como poli. Y ya. Wow! Those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. The door was barred Sell from this the stuff other side. online, maybe get a I'd reality have to show find going, another way. release a new single. Good luck with that, pal. Hey, ¿Qué? find us a way out here, okay? Sí, eso trato, Barry, pero necesito que te calles. Para los que no sepan, moonshine es alcohol. Alcohol ilegal. Y fue muy famoso durante los tiempos de la prohibición en Estados Unidos porque, como el alcohol era ilegal, todos tenían que encontrar su propia forma de hacer alcohol. Porque si no, como se ponían borrachos. Ya ven que la gente tiene prioridades y les gusta más el alcohol que entonces ponerse cubrebocas para no contagiarse de una enfermedad mortal. Y pues por eso decidieron hacer todo esto. ¿Sabes qué? Muérete. Claro que estoy bien. Ya no tengo balas de revólver, pero tengo todas las de escopeta, así es que voy a estar bien. Café. No me imagino ese sujeto atrás de los pajares así de uy, ahorita lo voy a espantar. Voy a saltar y le voy a hacer Le voy a hacer Pues ¿qué crees, amigo? Que el espantado fuiste tú, ¿no? As you regular listeners know, I tend to work through the night, but I'm not the only one. Deputies Mulligan and Thornton are taking a couple of moments off their busy schedule to join me here in the studio. Boys, how busy are you now? Deerfest is almost here, isn't it? I bet that keeps you in business. Pretty busy, yeah. La fiesta del venado, ¿qué tal de todas las cosas que están pasando en el pueblo? Todas las muertes y desapariciones. Concerns an ongoing investigation. We can't talk about that, Thornton. I wasn't gonna say anything. I was just saying we got, other irons to fry. And how would you compare your work? Bueno. Entonces se están preocupando por las cosas oscuras. Peaceful to me, but people do tend to get a little wild this time of year. Oh, it's wild, Pat. It's pretty wild. There's been all sorts of trouble this year. Vandalism, fighting, public disturbances.
A lot of people gone missing too. Yeah, it's pretty much the usual stuff. ¿Es usual? You know, a lot more of it. Ah, es más usual de lo usual, ok. Yeah, it's wilder, Pat, but actually most of the trouble seems to be coming from grown men. People who ought to know better, you know? Kids don't mind this. Well, that's nice to hear at least. Boys, I want to thank you for stopping by. Ok, ya se acabó la plática. Perdón, creí que iban a decir algo más interesante y por eso no dije nada. Pero bueno. ¿Y dónde está Barry? It wasn't far now. I wasn't worried about trusting the ramblings of two burned-out geriatric wrecks. They had the goods. Una cajita con provisiones. ¡Atea! Ok. 3 bengalas. ¿Qué? Eso es bastante. Ok. ¿Qué fue lo que se prendió? Ok. Creo que es mejor si me quedo justo atrás de... Ok, tal vez no. Eso es. Sí de fácil. Yo ya no tengo bengalas, pero tampoco es como que las necesite tanto. Las necesitaba sin duda para luchar contra esa cosa. Déjenme probar la escopeta porque ni siquiera la uso. Ok, la voy a empezar a usar un poco más. ¿Tantos? ¿Y tú eres uno de ellos? Se la aplique. Bien. Toma más balas que el rifle, pero al menos es más rápido. Oh, aquí hay algo. Oh, esperen. Tengo que explorar. Si no exploro, me muero. No hay nada. Ok. Sigamos adelante. Uy, ahí hay una cajita de provisiones. Ah, como carajos, no va a haber nada. Entonces es aquí. Llaves del silo. ¿Escucharon esa respiración? No solo fui yo. No, creo que sí, definitivamente había algo allá adentro y no me quiero esperar que salga. Al? Is that you out there, buddy? Simón. Yeah, it's me. Hey, let's go, man. Vámonos. ¿Para dónde? Ok, para acá. ¡Apua! I think we're gonna have to work together to open this gate, Al. Looks Sí, pretty heavy. sí, ya nada más me aparezca el botón. Yay, ahí está. Estaba tan pesada. I think that's Vale. the farm on the other side of the field. We're almost there. This farm is a crazy place for crazy people. We should feel right at home then. De hecho, ya llegamos. Come on, one more gate. Let's do this thing. Listo. ¿Esto es una motosierra? Oh, por Dios. ¿La dejaron ahí clavada en el árbol? Se ve bastante cool. También parece un poco de arte conceptual, ya saben, de esa bien abstracta y demás, pero... Aquí dice... Viejos dioses... Los viejos dioses saben la verdad. O sea, estos vatos. The lights. Buenas. Guess we better check the fuse box. Ok, ¿y dónde hago eso? Ahí arriba dice. Pero primero... guitarra. ¿Qué te parece, Barry? ¿Tú la guitarra de maracas? But I was sure I could fix that at the fuse box. ¿La caja de fusibles no suele estar afuera? ¿Por qué me pide que vaya arriba? Pues You know, bueno, this vamos place was kind arriba. of lived in. I thought the Andersons were on the booby edge. Ok, tienen guitarras en cada I cuarto de don't think they keep too este close an lugar. eye on them at the clinic. They seem to slip. Again. Lo lamento, Alan, pero Alice's esto es más screams importante, rang y in más the stillness of interesante. the night. I saw myself run toward the cabin, flashlight in my hand. I followed my past self. I was an out-of-body observer, a time traveler in a crazy drunken dream. This was the beginning. The night Alice had disappeared. The mystery of what had happened during the missing week was about to reveal itself. Way a lot. Ya lo voy a acabar. Eso suena que ya se va a acabar, pero no creo. Oh, aquí está. ¿Por qué la caja de fusibles está aquí? Jingle bells, jingle bells. Can you hear that, Al? Music? Of course, we need to find where it's coming Esa from. canción está súper That's the cool. message the Andersons talked about. That's the whole reason we're here. Lady of the Light? Oh, that's gotta be what's her face, the crazy lamp lady from the town. Ah, ¿la recuerdan? Right. Must
Está bien bonita la canción, pero tengo que hablar porque, ya saben, copyright, derechos de autor y demás. Esta canción está muy buena, si la quieren escuchar. Está genial, de hecho yo la tengo en mi celular. Desde que la escuché en este juego, porque simplemente es bastante buena. Y pues sí, realmente We need dice... to find Cynthia Weaver. We'll stay Ajá, here for the eso. night and head back to town as soon as it gets light. Exactamente lo que dijo Alan. Hey, Al. La Lots of hours señora de before las dawn. luces es Might as well Cynthia get some Weaver. rest. And by rest, I mean drunk. ¿Por qué no puedes dejar de tomar, Barry? Yeah, what the hell? Y algo pasa porque nos emborrachamos. Y eso nunca es bueno cuando una entidad oscura te está persiguiendo. No, seriously, because I know we don't get along. Sí, Barry, pero no te preocupes, la vamos a salvar. Even though you're a crazy bastard, I'm gonna stick by you, no matter what, ever, Al. Sure, like a brother. I'm a writer, goddammit. Ok, es el recorte de Alan, creí que era la señora de la oscuridad. Write 10 books a year. And they'd be the best books that year. No, you. ¿Lo That's sabes? right, I couldn't. But I could, because I'm a writer. What? No puedo, pero podría, porque soy un escritor. I feel like my brain is coming out of my nose. I'm gonna get the recipe off those coots and be a booze millionaire. I just miss her, Barry. I just want her here with me. I know, Al. I know. Oh, Alan, tranquilo. It's gonna be La congestión alcohólica hará que te olvides de ella por un rato. Destino. También pedos los dos. ¿Aquí es cuando entra Nightingale? Quiero suponer. Oh, ok. ¿Por qué se repitió esa parte? Oh, soy mi yo extracorpóreo siguiendo a mi yo del pasado. Damn it. Vean la cabaña. Ah, ok. Soy la cámara, miren. Alice, I'm coming. It's all right. I'm coming. It was a crazy drunken dream, and yet it was more than that. It was the truth, a suppressed memory Aquí lo unearthed atacan by los the Anderson's aliens, ¿no? moonshine. I was there, ¿Dónde está mi yo del an pasado? out-of-body observer. This was the night Alice and I had arrived at Bright Falls, the night Alice had disappeared. I had a chance to find out what had happened. I remembered being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off. Y aquí se avienta Wake. ¿Por qué no I puedo remembered ir más thinking, allá? I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, tengo que bajar las the next thing escaleras I could remember porque was mi waking yo up behind the wheel of the no crash car corpóreo and finding the no first puede pages of the volar. manuscript. I Alan, couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. ándale, Alan, que tenemos que seguir. Jagger had Ah, no, Alice, esperen. and Eso so está. she had me. Alice! ¿Jagger es la presencia oscura? I'd been easy prey. Look at the cabin. Is there someone in the window? Ah, Alice? Maybe she didn't drown after all. oh, así es como lo convenció, como me convenció. Yes. The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. Supongo que voy a estar en mi... She must aquí, be ¿no? here somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. Aquí estoy en el estudio. Apologize. Alice! You'll laugh at the whole thing together and put it Alice? behind you. ¿Qué es esta foto? She's not here. You were foolish to think so. No, she's dead. She drowned. Oiga, señora, qué mala onda es usted, ¿eh? No, no, no! It's your fault your wife is dead. You are guilty. All she wanted was to help you right. You killed her.
O sea, sí, eres bien mala onda, Alan, pero tampoco te culpes tanto. Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. ¿Escribir? Digo, no sé, se me ocurre. You can write her back. The story will come true. And all Esperen, sí, ¿por qué will be well Alice sigue perdida si yo técnicamente escribí su She had Alice, resucitada? and the manuscript was the ransom for her. Yes, No me toque. All right. Acho. Susana a distancia. I'll fix it. I'll bring her back. Había una vez. Oh, las veo. No, I wrote it. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobwebs she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish, to interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Le Zane chocó was por el weak muchacho. and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. It will know I'm here. It will be back soon. It stole the skin of my barber a long time ago. Bárbara Jagger, claro, lo olvido. Le seguiremos diciendo a la señora oscura, porque es un insulto a la memoria de Bárbara Jagger. I had woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. ¡Córrele, córrele! ¡Ajá! Say The no! cabin had taken its toll. I was barely conscious and fading fast. Oigan, sí, entonces esa semana no comió o qué? It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. Alan, conduces muy mal. ¿Vas a chocar, amigo? Y así fue como comenzó todo. wrote it. It's my fault. That's right, James Joyce. It's your fault, and you're gonna pay for it. ¡Chan, chan, chan! Y esa es la canción, pero nuevamente no la podemos escuchar. Así es que, muchas gracias por haberme acompañado. Así, sé que suelo dejar la música al final, pero YouTube me ha estado reclamando mucho por esas canciones. Así es que, adiós, música. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero que les haya gustado este episodio. O esta serie de episodios. Espero que les vaya gustando la historia. Ahora entienden todo lo que está pasando, porque Alan tuvo que seguir escribiendo y porque tuvo que escribirse a él mismo dentro de su propia historia para poder salir y darle forma a su historia. En ese sentido, creo que Alan lo explicó bastante bien. Espero que así haya sido. Pero bueno, si les gustó el video, si les está gustando la serie, apóyenme con un like y compartiendo este link con todos sus amigos. Nos veremos en la próxima ocasión, pero hasta entonces, no dejen de ser geniales. Bye.